हाँ स्फूर्तिका तू आसी जा आग। हाँ शुण आम आग सेपटे मार्केट जावा सेपटू कम सारिकी आम एपटे जावा। सिस्टर डिस्चार्ज पेपरटा रेडी रख साइन कर दूँ अभी तुमको नहीं जाओ आराम से देखिए चलो देखी आसची सर ए अरमान आज्ञा 2 मिनिट शुण एक्सीडेंट आगु जहाँ भी घटी किसी भी मन नहीं। अच्छा अरमान घर लोक जान कि माने बापा कि भाई पेरेंट्स ना सर किसी भी जाने नहीं। सिट शुण एबे तुम केयर नियो आज्ञा आज्ञा तुम ही सब किछि बाकी जहाँ ऊपर वाला इच्छा हो सर ठीक है। प्रेम पारिजात फूल एबे फुटिला अचिन्हारू जेबे से चिन्हा लागिला प्रेम पारिजात फूल एबे फुटिला अचिन्हारू जेबे से चिन्हा लागिला आकाशटा आजी काई लाଗୁଛି ଝିଲିମିଲି ଅତରର ଶିଶି ବୋଧେ ଲାଜରେ ହେଲା ଢାଳି ଜୀବନର ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ତତେ ଯେବେ ଭଲ ପାଇଲି ଜୀବନର ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ତତେ ଯେବେ ଭଲ ପାଇଲି। अजଣା तू थिलु तू अचिन्हा ही थिली रे आसानी हे छुइलु तू एबिति हृदय बखरा उठिली रे जीवत हे दुनियाटा आजी काई लाଗୁଛି नाली खुशी भूई रहेला ढाली जीवनर माने मो बुझिली ताते जेबे भल पाइली जीवनर माने मो बुझिली तते जेबे भल पाइली। ଚାଲୁଥିବି ବାଟରେ ସାଥୀ ତୋ ସାଥୀ ମୁଁ ଏତିକି ଇଚ୍ଛା ତ ଖାଲି ଲୁହ ଟୋପା ଦେବିନି କେବେ ବି ଝରି ଦୁନିଆ ଗଲେ ବି ଜଳି ଟିକେ ଯେବେ ହୃଦୟ
ରହିଯାଅ। ଆରେ ମା, ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ଆରେ 3 ମାସ ହେଲା ଆମେ ତତେ ଖୋଜୁଥିଲୁ। ତୁ ମୁଁ ତ ବାପା, ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ତୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ତତେ ଖୋଜୁଥିଲୁ, କେତେ ଖୋଜୁଥିଲୁ ତତେ। ଜୀବନର ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିଲି, ତତେ ଯେବେ ଭଲ ପାଇଲି। ବୁଝିଲୁ ଅରମାନ, ତାକୁ ତୁ ଆଉ କେତେ ମିସ୍ କରିବୁ ରେ? ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ମୋ ନଜର ଲାଗିଗଲା। ଜମା ବି ସେମିତି ନୁହେଁ। ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ନଥିବ ତ ଯେତେ ବି ଭଲ ପା, ସେ ତତେ କେବେ ମିଳିବନି। ତୁ ଛାଡ଼, ଶୁଣ, ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ତୁ ଆସ। ତମେ ମୁଁ ଏବେ ବି ଜାଣିନି ତମେ କିଏ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ମୁଁ ତମ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି।